Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Yesuus ijoollee Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Waaqayyoo inni guddaan hundumarra caalu anaaf isinii fi abbaa moo'ichaa eegumsaan sorraadhaan simboodhaan nu golgeeti. Guyyaa har'aa immoo akka kanattiin sagalee Waaqayyoodhaa akka waliin qooddannuuf Waaqayyo yeroo kan san hundaate maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa nagaan Kiristoos Yesuus hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Nagaan kan jedhamu hangafa nagaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana guutummaadhaa fi baajata ta'ee hangafa nagaa biyya lafaa guutummaadhaaf kan kenname hundumaa kan ga'u iddoo hundumaas kan ga'u iddoo hundumaattis argamuu kan danda'u ilma Waaqayyoo hangafa nagaa Yesuus Kiristoos jireenya Yesuus Kiristoos gooftaadha. Jireenya kan namaa laatu Waaqayyoodha. Namni Waaqayyoon malee jiraachuu hin danda'u. Waaqayyo malees namni waa gochuu hin danda'u. Gooftaan keenya Yesuus maal jedhee ana malee waa gochuu hin dandeessan jedhe. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo guddaa isaa isin haa eebbisu. Eebbifamaa. ሰላም ለእናንተ ይሁን። ተባረኩ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህንን ዛሬና ቀን ያሳየን ጌታ እሱ ትልቅ አባት ነን፣ ወዳጅ ነን፣ ደራሽ ነን። እንደሱ ያለ በሰማይ ቢሆን በምድር ማንም የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ከነከ ጎፍታ ፖለቲኮ ኦፖሌሳ ኮሲቲ ፊጅሩ እንደ ኢየሱስ እንደ ጌታ ያለ እህቴ ወንድሜ ላንተ ላንቺም ሌላ የለም። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደራሽ ነው። ሃሌሉያ። ጉዳዳ ኢየሱስ፣ ኡጋዳ ኢየሱስ፣ ከራዳ ኢየሱስ፣ ጅሬኛ ኢየሱስ፣ እውነትና መንገድ ህይወት ነው ኢየሱስ። አሜን። የሰላም አለቃ ነው ኢየሱስ። ለሰው ሁሉ ደራሽ ነው ኢየሱስ። የሚራራ ሃሌሉያ። ገረላፊስ አርጃ ገራሚ ነከ ኢየሱስ እንጅ filannoon Yesuusin ala filannoon biraa hin jiru. Nagaan garraamiin gad of deebisaan kan namaaf oolaate kan akkasaan jiru. Ziqqi yaale raasuun ለሰው ልጅ የሰጠ እንደ ኢየሱስ ያለ ማንም የለም። ቱት ሃሌሉያ። ቲትና ከኢየሱስ ነው ሰው የሚማረው። ገድ of deebisuu ኢየሱስ irraa baramu. Namni gadi jechi namni ofiisaa Waaqayyoodhaaf of kenne yeroo kamittillee ol qabama. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo dhugaadha. ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እውነት ነው። እግዚአብሔር መንገድ ነው። ሁሉ ነገር ላይ እግዚአብሔር ሁሌ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ እሱን የሚጠሩ እግዚአብሔር አያሳፍርም። ከነሰ ዋመተን Waaqayyo እንቃነስ guyyaa gidiraana waammadhu jedha. Ani mocha keessaa buteen si baasa ati mool filan alaattedha. Haleluuyaa. በችግር ጊዜ ጥራ እኔም አወጣዋለሁ አንተም ታከብረኛለህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ሃሌሉያ። har'a dubbii Waaqayyoo waliin kan ilaallu gara warra Filiphiyuus boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraati. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin kaaseetiyyuu nan dubbisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Ammas gara irra deebi'ee nan jedha. Gammadaa. Garraamummaan keessanii nama hundumaa biratti haa beekamu. Gooftaan dhiyoodha. Dhiyoottis hin dhufas. Waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin wanta isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godha malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatina. Nagaan Waaqayyoo inni humnaan namaaf hundumarraa caalus humna namaa hundumarra caalus
karaa Kiristoos Yesuus garaa keessanii fi yaada keessan hin eegaa jedha dubbiin Waaqayyoodha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waliin kadhanna. Waaqayyoo dubbii isaa akka nutti dubbatuuf waliin kadhanna. yaa Yesuus ilma Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ በምድርም ተባረክ። አብ አባት ሆይ ክብር ተመስገን። ወዳጅ ደራሽ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ተባረክ። አባ ኬኛ ጎፍታ ኬኛ ገርጋራ ኬኛ ኤጋ ኬኛ ገለኒ ኡልፍኒ በራማ በራት ሲፍ haa ta'u. yeroo kanaaf sa'aatii kana keessa surraaf simboo kee mul'adhu. Sagalee kee anattis obboloota kottis dubbadhu. Yaa Waaqayyo gooftaa ijoolleen kee kan narraa baratan ta'u nagaan ijoollee keetiis hin baay'ata jedhamee caafamee jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan nagaa ijoollee kee baay'isu, kan nagaa nuu baay'isu, dubbiin sagaleen kee inni dhugaa ta'e, inni dhugaa of keessaa qabu, inni jireenya of keessaa qabu, samiin saaqamee gara koof gara obboloota kootii akka dhufuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa sin kadhadha. Yaa Waaqayyo dhorkaa tokko malee dubbiin sagalee kee maqaa Yesuusiin xaxxaaxaa daddarbamaa dubbiin kee waaqarraa haa dhufu. የውዴ ቃል እየተወረወረ ወደ እኔ መጣ ተብሎ እንድጻፍ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ዱብኝ ከ ደደርበማ ሃሌሉያ አሜን 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 የስ ሃሌሉያ አሜን 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 ሰማዓት ይከፈት ኢየሱስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ተባረኪ ዋስ ከሬቬን ደለማስ ሃሌሉያ የኃያላን ሁሉ ኃያል የነገሥታት ሁሉ ንጉሥ የጌቶች ሁሉ ጌታ ሃሌሉያ ግርማ ሞገሲ ማስኬሌቬንቱ ሃሌሉያ ራስኬሌቬጀሌሞስ ሃሌሉያ ሴኬሬቬንታ ሃሌሉያ ከሙኬቲን ኦጀቹ ኬቲን ኢሜን ሃሌሉያ ድንቂ ኬ አርከ ኬሰ ድንቂ ወጀቱዳ Marajala vadala vos me que reventa rosa gila vandonias hallelujah wow cascriventa hallelujah seravintos amen amen jabenya miti afurakoti maria jet zerubabelidan wasahida bond afurike adufu inni jabenya radarbe ojjetu amananna umna namarra darbe kan hojjetu hallelujah ኦፍታቲ ገመዳ አማስ ረዴቤን እንጀራ ገመዳ በጌታ ደስ ይበሉ አሁንም ደግሜ ይላችኋለሁ ደስ ይበሉ ተብሎ በቃል እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ ወደር የሌለ ጌታ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ሰላም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ከላይ ከሰማይ በኔ ላይ በወገኖቼ ላይ በወንድሞቼ ላይ በይቶቼ ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የጽድቅ ዝናብ አሜን አሜን የጽድቅ ዶፍ መልካምነትን የስ ሃሌሉያ የስ ኪቫንታሊና ሃሌሉያ ሜሮታይ ስክሪቨንታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ የሊዲያን ልብ እነ ጳውሎስ የሚናገሩትን እንድትሰማ የከፈትክላት ክፍት ልብ ክፍት ሰማይና ክፍት ልብ ስጠን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ሃሌሉያ የተከፈተ ልብ የተሰበረ ልብ የተከፈተ አይምሮ እንዲያስተውሉ አይምራቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ስም ጽድቅን እውነትን የምናስተውልበት በጌታ በኢየሱስ ስም ከላይ ከሰማይ ሰጠን አከሳኑ በተኒፍ ሰሙሳኒ በኔፍ ጀደሜ ጫፈሜ ጅራ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰሙ ሁበቱ አናፊስ ኦብሎተ ኮቲፊስ ባኒ ኡምና አፉራ ሀማ ኃይላቲ ስልጣናት ጥልቅ ባላት ምስጥራት በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ምክራቸው ዝክራቸው በክርስቶስ ደም ይደምሰስ አሜን ስብሰባቸው ኮንፈረንሳቸው በኢየሱስ ስም ስልጣን ይበተን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ኦሳይ ፔላሲዳ ከማንዶኒያስ
deddeebii surraaf sibboo keetii dubbadhu dubbii keessa qulqullu hojjedhu hojii kee dabarfadhu irree keetiin ameen. Foon dhiigi seexanni biyyi lafaa waan tokko as keessatti waan darbatatiin hafuurri qulqullu hojii kee hojjedhu nattis obbolota koottis dubbadhu ለእኔም ለወንድሞቼ ለእህቶቼ ጌታ እግዚአብሔር ሰማያት ተከፍቶ የጽድቅ ቃል ይለቀቅ፣ ክብሪ ይገለጥ፣ ኃይላትና ስልጣናት ይታሰሩ። ሁኒ አፉሪ ሀማ ቅሌን ሰራላ ፈረ ወንተ ተገረገራ ኬሳን ተርካንፈተን ኢገ ኢየሱሲን አጉበተን እሬን ኬን ጀባን ሁኒ ኬን ዱጋን አሙለቱ ሆጂ ኬ ሆጀዱ ዋንተ ተው እንደሳሞ ኦልፍነት ፍረዱ አሜን። ገለቶሚ አባ ሃሌሉያ። waaqayyo guddaa isaa sinaa eebbisu obboloonni. waaqayyo jiraataadha. Dubbiin waaqayyo iddoo kanatti maal jedha? Akkas jedha. Ergaa gara warra Filiphiyuusitti ergaa kana Phaawulos yeroo barreessu akkas jedha. Yeroo hundumaa gooftaatti gammada, ammas irra deebi'ee nan jedha gammada. ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላቸው። አሁንም ደግሜ እላቸዋለሁ ደስ ይበላቸው ይላል ሐዋርያው። እረ deebi'een jira gammada eenyutti? Gooftaatti haalatti waan argitaniif dhageessanitti hin jenne jala muree takkas jedha gooftaatti gammada. Irra deebi'uutu na barbaachisa gammada ammas jedhe. Haleluya. Irra deebi'ee siin jedha waaqayyo obboleessa koo obboleetti koo gammadi. Gooftaatti gammada. Haalatti miti. Waan argitaniif dhageessanitti miti. Wanti amma ta'aa jiru, wanti amma bara kana keessatti argamaa jiru isatti jedhe miti. Gooftaatti gammada. Obboleessa obboleetti gooftaatti gammada. እህቶቼ ወንድሞቼ በጌታ ደስ ይበላቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በነገሮች አይደለም በኢየሱስ ደስ ይበላችሁ። ደስታችን ወደር የለው። ለምን ሲባል ኢየሱስ የደስታችን ምንጭ ነው። ሃሌሉያ። ምንጭ ደስታ ክርስቶስ የሚሰጥ ደስታ ከውስጥ ነው። ምንጩ ይፈልቃል። በኔ የሚያምኑ አለ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ከውስጣቸው የሕይወት ውሃ ይፈልቃል፣ ሁለተኛም አይጠሙም አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው ወንድሜ እህቴ። ሁለተኛ ጥማት እንዳያጠቃ ኢየሱስ ውስጥ ገብቶ ሁል ጊዜ ምንጭ ኢየሱስ ምንጭ ነው። እሺ ከውጭ አይደለም የሚቀዳ ከውስጥ ነው የሚፈልቀው። ከውጭ አይደለም የሚሰጠው ከውስጥ ነው የሚፈልቀው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ኢሜን። waaqayyo guddaadha abboo. Alarraa dhufa miti. Nagaan jireenya burqaan nagaa kennu Yesus hangafa nagaa anaaf si keessa jiraata. Maayidaa lafoonda. Haleluuyaa. Yesus si keessa jiraata obboleessa koo obboleetti koo. Akkas jedhe nama natti amaneedhe yaa'an bishaan jireenyaa garaasaa keessaa burqaa lamuu hin dheebotu. Dheebuun lammata hin jiru. Namni Yesuusin of keessaa qabu dheebuu bishaan jireenyaa hin qabu. Kanaaf jedhe Phaawulos gooftaatti gammada. Irran deebi'ee jira gammada. ለዚህ ነው ያለ ጳውሎስ ደግሜ እላቸዋለሁ በጌታ ደስ ይበላቸው። በዚህ በመጨረሻ ዘመን ወገኖቼ ሆይ ደስታቸው በጌታ በኢየሱስ ብቻ፣ ደስታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ። በረዱማ ከነ ኬሰቲ ገመቹን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢተ ኬሰን ላልተኒ ምርገ ኬሰን ላልተኒ ወንተ አመነተን ከን አብደን ወንተ ኢላልተን ከን አብደን ዋነት ገመደን ከን አብደን ጎፍታት ገመዳ ኢየሱስ ጎፍታ በቀኝ በግራቸው አይታቸው የሚያስደስታቸው ያጣችሁ አንዴ ደስታ አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ። ሃሌሉያ። የሮ ሁንዱማ ጎፍታቲ ገመዳ ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። አንዳንድ ቀን አላለም። አንዳንድ ጊዜ ስኬት
ታማ በሆናችሁ ጊዜ ሁሉ ነገር የምትፈልጉ ነገር ባገኛችሁ ጊዜ አላለም። ሁሉ ጊዜ 24 ሰዓት ማለት ነው። 24 ሰዓት ደስታዬ በጌታ ሙሉ ብሎ ዘማሪው ገመቹን ኬኛ የሮ እንዱማ ኢየሱስ ክርስቶስን ጎቶዳ ወንብያ ለፋ ከነረ ጅሩ ቢፈ ጅጅረታ ሃሊ ዋንት ጅሩ ቀሌንስን ጅጅረማ ዋንቲ ሁንዱምቱን ገደረማ ገሩን እንገደረም የሮ እንዱማ አዶሳ ጅራቱ ኤኙዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳ ሶፊሳን ውላት waan baay'ee isin bukeessa hojii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa ilaallu as Filiphos boqonnaa 2 irratti gisee ilaallu Kiristoos wanta inni godhe gad of deebise waan abbaan isaa isarraa barbaadu hojjete. Wanta isarraa barbaadu waaqayyo abbaa wajjin waan isa wal qixxeessu itti dhiisee ulfina isaa dhiisee gad of deebise ofiisaa laate jechuudha. Gooftaaf jiraate jechuudha. Abbaasaaf jiraate jechuudha. Abbaasaa gammachiise jechuudha. Ilma eebbifamaadha Yesuus abbaa kan gammachiise. Abbaan maaltu gammada? Abbaan atamitti gammada? Cubbamaa cubbuusaatti akka fayyu gammada. Dhukkubsataan namni hundumtuu erga kufaatii addaam isa jalqabaa booddee namni hunduu dhukkubsataadha. Namni hundumtuu dhukkuba cubbuudhaan qabame. Kanaafi namoota dhukkubsatoota hedduu biyya lafaa kanarratti arge abbaan ilma isaa tokkicha erge. Inni immoo maal godhe? Ulfina qabu sabbaa isaa ijoollee qixxeessu hundayyuu dhiise gad of deebise. Akka homaatti hin lakkoofne keelii jibbuudha. Ulfinarra caalu maqaarra caalu immoo abbaan isaa ta'e laate. Sababa inni gajjallaati anaaf siin kaase. ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ከሁሉም ይልቅ ለአባቱ ታዘዘ። ታዛዥ ልጅ ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ፣ ሰው ሁሉ በደለኛ፣ ሰው ሁሉ የሞት የቁጣ ልጅ ነበረ። አባን ኬኛ አዳም እንጀልቀባ አባታችን የመጀመሪያው አዳም አሮጌው አዳም የመጀመሪያ ሰው ማለት ነው። ወደቀ። ዋለኛው አዳም እሱ ግን ይሄንን የወደቀ የሰው ማንነት ይሄ የጠፋውን የሞተውን ሊፈልግ መጣ። ዝቅ ብሎ ሰው ሆኖ መጣ። እንደ ሰው በቃ ሰው ነው፣ አምላክ በዚህኛውም በዛኛው ባላንስ በጠበቀ ሁኔታ ሰውን ለማዳን የመጣ ኢየሱስ ሰው መስሎ እንደ ሰው ተወልዶ አድጎ እዚህ ምድር ላይ ማለት ነው ከኃጢአት በስተቀር ሰው የሚፈተነበት ተፈትኖ ስለኔ ስላንቺ ስላንተ ኢየሱስ ተፈተነ። እሱ እኮ የሚፈተንበት ነገር ምንም ነገር ኃጢአት የለውም። ግን ለእኔና ለአንተ ለአንቺ ነው የተፈተነ ኢየሱስ። ዋንታ ኢሰ ቆሩም ቀቡ ቱሬ ቆሩምሲ ኢሰረገ ዋን እንት ቆራሜ ኦጂ ኮቲፍ ኦጂ ኬቲፍ ጭቡ ኮቲፍ ጭቡ ኬቲፍ ለእኔና ለአንተ ኃጢአት ይቅርታ ይዞ የመጣ ኢየሱስ ከሰማይ ሰማያት ከላይ ነው እኮ የመጣ። ከላይ ወደ ታች ነው የመጣ። ወደ ታች እኔ ያለበት ሞት ስፍራ ከሲኦል ሊያወጣን እጁን ሲኦል ውስጥ አስገብቶ የሰው ልጅ ያነሳ እንደ ኢየሱስ አለ ማን ነው? ኩራቴ ነው እሱ። ኩራቲክ ነው እሱ። አያል ነው እሱ። አባት ነው እሱ። ደራሽ ነው እሱ። እንደሱ ያለ ማንም የለም። ወዳጅ ነው እሱ። በቃ ይራራል። ስለዚህ ጳውሎስ ምን አለ? በአገላለጹ በጌታ ደስ ይበላችሁ አለ። እንግዲህ ታዲያ ስላንተ ስላንቺ በደሉን የተሸከመ ኃጢአትን ይቅር ያለ በሱ ካልተደሰትክ በምን ትደሰታለህ?
Kanaaf itti Phaawulos akkas jedhee dubbate kaa gooftaatti gammadaa jedhe. Maaliif jennaan ba'aa keessii baatee du'a keessii du'ee du'aa sii ka'e gooftaatti gammadaa. Irra deebi'ee jedhate. Irra deddeebi'aa abboo cimaadha ka dubbitu. Namoota turre deddeebi'ee gammaduu didee isa rakkisee jennaan warri Filiphiyuus gammaduu didanii rakkisnaan akkas jedhe Phaawulos. Irra deebi'een isinitti maa gammadaa. Aanatu isiniin jedhaa gammadaa jedhe. Hojiin keessan hojjetameera gammadaa. Yesus fayyisaa keessanii gammadaa. Yesus abbaa keessanii gammadaa. ደስ ይበላቸው በጌታ ደስ ይበላቸው ወገኖቼ። ሁሉ ኃላፊና ቀሪ ነው። ደስ ይበላቸው በኢየሱስ በቤታቸው በነገራቸው በሁሉ ነገራቸው በኑሮ ትዳራቸው ልጆቻቸው አለን ብላቸው የምትመኩ የነበረላቸው ነገር ባስደስታቸው ኢየሱስ የደስታቸው ምንጭ ነው። ሁሉን ትቼ ይከተላለሁ አለ አንድ ጊዜ የሆነ ሰውዬ ይከተላለሁ ሲል ጌታ ኢየሱስ የመለሰ መልስ ምንድነው አለ? ቀብሮ ጉድጓድ አለ ያለ ወፎች ማረፊያ አላቸው አለ። ሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም አለ። ሲዱ ካምቦ አይደ ነምጨ ተቆጥቆዬ ጫፈተ ቆላቀ ሲዱ ካምቦ ሲብራና ቆይደ ለኪ ያደ ተባተ ጎፍታ ኢየሱስ ዋንጎሊን ቦለ ቀቡ ስብሮንለ ሙከራ ቡላን ቀቡ ilmi namaa lafa mataa isaatti hirkifatuun qabu jedhe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan baay'ee isin bukeessaa jechuudha. Waaqarraa dhufee anaaf jedhee isiniif jedhee garuu deebisee dhufe miti. Eessa boqochuu barbaada? Si keessa na keessa. Namoonni dhaloonni laphee isaa Yesuusiin dhorkateetii jira. Namicha ammaa duukaan bu'aa jedhu kuni maal barbaachaa? Jireenya gaarii, iddoo gaarii, iddoo buufata isaatu iddoo gaariidha. Jireenyuma biyya lafaa kana keessatti jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een isa hordofuu danda'u waan jiru garaatti yaade. Gooftaa Yesuus Kiristoos mana inni keessa jiraatu gamoo isaa waan jireenya isaa namatti tolee biyya lafaa kana keessa namatti argamu isa yookaan immoo isa ijaaruudhaaf dhufetu hin ta'in mana jireenyaa sana duraa diigame mana jireenyaa bara baraa isa hin qabne sanatti nuuf ijaaruudhaaf dhufe. Deemee mana isiniif ijaaraa achi keessa jiraatu deebiin dhufee isin fudhadha jedhe Yesuus. Beektan sagan manni jireenyaa Yesuusiin anaaf isiif ijaaramee jira. የሀኩዳ ባንዶስ ሃሌሉያ! የዘላለም ቤት ሊሰራልን ኢየሱስ መጣ። ያ ሰውዬ እኮ ካንተ ይከተላሉ አለ። ኢየሱስ ግን ምን አለ መሰላቸው? ሰው ልጅ ራሱን የሚያስጠጋበት የለም አለ። ኢየሱስ እኮ በኔ ባንቴ ውስጥ ነው የሚያርፈው እና ደግሞ የዘላለም ቤት ሊሰራ ሰርቶ ተመልሶ ሊወስደን ኢየሱስ ይመጣል። ይመለሳል። ኢየሱስ ይመጣል። ስለዚህ በሱ ደስ ይበላችሁ፣ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ ይላችኋለሁ አለ። ደጋግሞ ያዘኑ ህዝብ አይቶ ምን አለ ጳውሎስ? ደስ ይበላችሁ። ጳውሎስ ማለት እርካታው ደስታው ኢየሱስ ነው። ለምን ሲባል አንድ ቀን ማለት ነው አሳዳጅ የነበረ ጳውሎስ መንፈሳዊ አይኑ ተዘግቶ የነበረ ጳውሎስ ሃይማኖት መልክ ያለ ኃይሉን የካደ ጳውሎስ የናዝሬቱ ኢየሱስ አንድ አይኑን ከፈተለት። አቦ አይን ይከፈት፣ አቦ አይናችን ይከፈት፣ አይናችሁ ይከፈት። ቀላል፣ እጅግ ቀላል። ለአንድ ክርስቲያን አይን ከተከፈተ ሁሉ ቀላል። አንድ አሳዳጅ እኮ የናዝሬቱ ኢየሱስ አይኑን ከፈተለት። አንድ ጊዜ ደግሞ ጊያስ የሚባል ለኤልሳ የተደረገ በኤልሳ ዙሪያ ያለውን ነገር ማየት አቅቶ በጣም የተሸገረ የኤልሳዕ አገልጋይ በጣም የተሸገረ ከነብዩ ጋር የሚኖር ሁሌ እግዚአብሔር በኤልሳ ድንቅ ነገር ሲሰራ የማይ ግን ከሱ ጋር የሚኖር አይኑ ከፈተለት። አቦ
አለቀልን ስል እግዚአብሔር ምን አደረገ? አጭርና ግልጽ ለዚህ ሰውዬ ምን ያስፈልጋል መሰለህ? ለጊያስ አይን መከፈት። አንዳንድ ጊዜ አለቀልኝ የምትሉ ነገር አላችሁ። እግዚአብሔር አይናችሁን ይክፈትላችሁ። ለምን ሲባል ከእናንተ ጋር ያለው ከዚህ ከለም ካለው ይበልጣል። ከአንቺ ጋር አለ ይበልጣል። ከአንተ ጋር አለ ይበልጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለ እግዚአብሔር ጥበቃ ይበልጣል። ማዱ ለባዲያ ሃሌሉያ የሮቶ ኮጊያስ አከነ ጀራ ተጃጅላ ኤልሳይ ኡምኔር ረደን ዲና ዱፌ ኢሳመርሴ ኡምኔር ገዲባዬ ዱጉማ አርጌበር አቦተ ፈርዴኒ ዱፈኒ በቃ ኤልሳባ አጀሱዳፍ በሌሱዳፍ ሞቲ ቡኬዳ ወኒ ፍራተኒቲ ጣላ አፍራተኒ ዱፈኒ ጣላ በሬፈባ ለፈኒ ጅሩ ኤልሳይን ፍረዲ አጀሱ ከንደንደው ሞቲ ብራቲ ጣላን በሬፈሜፊ ሞእቲ mallattootti godhamee hayyama mootiidhaanii ergamanii yoo irra dhufan diinonni dhufanii ala marsaniiru. Hin dhumne dhen. Kan isaanii wajjin jiru caala san wajjin jiru caala jedhee nama amanatu Elsaayiidhaan maal jedhaa? Dhumneerraa dhageeyas. Maaliif jennaa iji isaan argu. Iji Elsaayiin argaa, iji Giyaas hin argu. Agartuun hafuuraa namaan hin argu taanaan namni sodaata yeroo hundumaa. Hinna nama duwwaama biti. Namas naasisu waan akkasii jechuudha. Gaafa iji kee hin banamin hin naasiftaa, ni naatas. Ni sodaattaa, ni sodaachiftas. Sagalee naasuu malee haasa'uu hin dandeessu. Sagalee sodaachisaa dhumneerra jechuu. Bakka nuuf dhumeera, raawwatameera, kan koo asumarratti, kan kee asumarratti jechuu. Gaafa iji namaa baname garuu waan waaqayyoo sii godhu hin argita. Waan waaqayyoo sii godhe sin argita. Kanaaf ija saabanii fedheppoo abojji keenya nuuf banamu. Abojji keessiif banamu. Bakka ayinuun kifatillataal yaaboo. Bakka ayin ከተከፈተ በቂ ነው። ኤልሳዕ አለ እኮ እኛ ጋር እግዚአብሔር ብሎ ሲናገር ሲሰማ ከረመ ሰውየው። አይኑ እኮ ያስፈልጋል። መስማት ብቻ አልነበረ። አንድ ጊዜ እንደዚህ ያለ ይው መስማት ሰምቼ ነበረውን ግን አይኔ አየው አለ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ወገኖቼ ወይ ማየት ያስፈልጋል። መስማት እንዳለ ሆኖ ማየት ደግሞ ያስፈልጋል። ማየት ማለት ትልቅ ምስጢር አለበት። ጳውሎስ አንድ ጊዜ ምን አለ መሰላችሁ? የልብ አይናቸው እስከሚከፈት ድረስ እጸልይላቸዋለሁ አለ። ጳውሎስ በጣም ታማኝ አገልጋይ ነው። ምክንያቱም ዝም ብሎ ተራ አገልጋይ አይደለም። እግዚአብሔር አይኑ የከፈተለት ሰው ነው። በደመስቆ የተከፈተለት አይን ጳውሎስ ሁሌ በሱ አይን እያየ ይኖር ነበር። እሱ በሱ አይን እያየ ያገለግል ነበር። በድንጋይ ሲደበድቡ፣ በዱላ ሲደበድቡ ምንም አይፈራም። ለምን ሲባል አይኑ ተከፍቷል። አይኑ የተከፈተ ሰው አይፈራም፣ ወደ ዓለም አይመለስም። ተሻግሬ እርዳኝ የሚል ድምፅ የሰማ ተሻግሮ የሚረዳ ሰው ነበረ። በእባብ ሲነደፍ ሞት ያልፈራ ሰው ነበረ። ከወንበዴ ጋር፣ ከሌቦች ጋር፣ ከነፍሰ ገዳይ ጋር ተይዞ አንድ ጊዜ ማለት በመርከብ ሲሄድ አይፈራም ነበረ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ያጽናና ነበረ። በሌሊት ማለት ነው። በሌሊቱ ሌሊት ተገልጦ አይዞ አትፍራ፣ እኔ ካንተ ጋር ነው፣ አድናለሁ። ከዚህ ማንም እሱ ብቻ እንኳን አይደለም እዚህ ያሉ ማንም ሰው እንደማይሞት መርከቡ ግን እንደማይቀር አያችሁ። ባለመርከቡ መርከቡ ውስጥ የገቡ ሰዎች የምታመኑ በምንድን ነው? በመርከብ ነው። ጳውሎስ በምን ይታመናል? በእግዚአብሔር ይታመናል። ለምን ሲባል አዳኝ እሱ መሆኑን ነው የሚያውቀው። እሱ ሞቷል ብለው ደብድቦ ሲሄዱ እሱ ተነስቶ ወንጌል ይሰብካል። ዱሜራ ጳውሎስ የሮጀራ እንዲባየ ወንጌል አላላባ ቱሪ እጂ ጳውሎስ የሰጥ ባለ ደማስቆት ባናሜ አቤ እጂ ደማስቆት ባናሜ ጉያቱ ቆራበቴ አርጌዱበት አቦዳ ገሄዱበት ጋባ ኢየሱስ ዋሜት ዱበቴ ኡራነገ እጂ ሳስ ዲበናሜ እጂ ሳ
namoota sassaabee mana hidhaatti hojjetoota wangeelaa sassaabee mana hidhaatti sassaabee naqaa ture sanatti iyyuu lallabaa wangeelaa godhee lafa isa godhe. Abboo dinqiidha. Kanaaf hojiinsaa kanama bakka wanta jallaa qajeeshee itti fayyadamu, wanta xuraa'aa qulleessee itti fayyadamu. Innaa baay'ee rakkisaa warra ta'an alakka ture hin barbaadu dafee fida. Dafee nu fidee malee as nu finnaan maleessa nunis rakkisoo turre jechuudha. Tarii eessa turtan? Maal keessa turtan? Dafee nu waame yookiin immoo wanta isa rakkisu nutti isa deemnu waan nu rakkisutti warra deemnu turre jechuudha. Kanaaf dafee nu fidee jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Gara isaatti Oromoon yeroo dubbatu erga mana eeganiiti sareetiif qoricha ta'edha. Ergi wangeelatti dhufne erga gara wangeelaa dhufne immoo sirriitti Yesus gooftaadha. Haleluuyaa. እግዚአብሔር ይረዳናል። waaqayyo nu gargaara. Kanaaf akkana jira Phaawulos. Lakkas jedha. Garaa namummaa keessanii isa nama hundumaa biratti beekamu gooftaan dhiyoodha. Dhiyootti hin dhufas. Waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin wanta isin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatina. Gaaffii qabdan kadhataan himataan fuula isaa duratti dhiyeessaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatina. በጸሎት በምልጃ የሚያስፈልጋቸውን ነገር አቅርቡ እንጂ በምንም ነገር አትጨነቁ ይላል። ደስ ይበላችሁ እያለ በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ እላችኋለሁ እያለ ምን አለ መሰላችሁ? እንደዚህ አለ፣ የሚያስፈልጋቸው ነገር ጸሎት፣ ምልጃ ለእግዚአብሔር አቅርቡ፣ ከዛ ውጭ ምንም አትጨነቁ አለ። ከረታፊ ሂመታ wanta isin barbaachisu waaqa duratti dhiyeeffadhaa malee waan tokkotti yaaddoo hin qabaatina. Garraamummaa keessa nama hundumaa biratti beekamu gooftaan dhiyoodha. Dhiyootti dhufa. Garraamummaa keessa. Ani jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ani garraamiidha, arjaadha, kan gaduuf deebiseedhas jedhe. Kan gaduuf deebiseedha Yesuus. Garraamiidha, arjaadha, kan gaduuf deebiseedha Yesus. Iyye. Waan inni waaqeffannu waaqa maaliiti? Waaqa gaduuf deebise. Waaqa immoo ol nu qabuudhaaf jedhe jechuudha. Ilaa akkasiin. Lakkoofsa 5 irratti garraamummaan keessanii nama hundumaa biratti haa beekamu jedhe. Gooftaan dhiyoodha, dhiyoottis hin dhufas jedhe. Garraamummaan keessan nama hundumaa biratti beekamaa haa ta'u. Gooftaan dhiyoodha, dhiyootti dhufa. Gooftaan isatti eegaa jirtu sanaaf obboleettii koo dhiyoodha, dhiyootti ni dhufa. 2024 keessa eeddee kan dhabde 25 kana keessa Yesuus itti dhufa. Ameen. Hin dhufa gooftaan dhiyoodha. Dhiyootti dhufa. Gooftaan dhiyoodha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Haalli jiru yoo fagaate Yesuus dhiyoodha. Wanti hundumti immoo Yesuus keessa jira. Inni ati gamatti ilaalaa jirtu Yesuus inni si keessa jiru gamana fida. Ishi አንተ ማዶ ነው በቃ አልደርስም ሩቅ ነው የምትሉት ነገር አላቸው። ኢየሱስ ያመጣል። ለምን ሲባል እሱ በውስጥ ያለ ኢየሱስ ማለት ልክ ብረት በምንድ ማግኔት አሁን ብዙ ጊዜ ማለት ነው ብረት የሆነውን ብቻ ነው የሚስበው። ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጥ ካለ ማለት ነው የሚያስፈልጊ ነገር እንደ ፈቃዱ እንደ ሐሳቡ የሆነውን ነገር ወደ አንተ ይስባል፣ ወደ አንተ ያመጣል። አንተ አይደለም የምትሄደው ማለት ነው። እሱ ራሱ ወደ አንተ ይስባል። የራቀውን ያመጣል፣
የወደቀውን ያነሳል፣ የታመመውን ይፈውሳል። ብቻ አይን ይከፈት። በኢየሱስ ማመንና መሆን ግን ደስ ይበልሽ። እጅግ ያበነው ዋጉዳን ረጉዳን ሳጣ ዋንታ ኢየሱስ ሲፍ ጎዱ ገራኬ ኬሳ ያደኬ ኬሳ inni ni dubbisa sababa ta'eef gama keetti fide gara keetti fide jechuudha. Lakkoofsa 6 waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin wanta isin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkottuu yaaddoo hin qabaatina. Kadhataa fi himataadhaan yaada qabdu ittuma beeksisi malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatin. Waa'ee gaa'ila keetiitii yaaddoo hin qabaatin. Kadhataa fi himataan waaqa duratti dhiyeessi. Waa'ee daa'ima keetiitii hin yaaddayin. Kadhataa fi himataan waaqa duratti dhiyeessi. Waa'ee hojii keetiitii, waa'ee jireenya keetiitii, waa'ee fayyaa keetiitii, waa'ee maatii keetiitii. Isa kamiin si danqe? Hunda kanaatiif waaqayyo duratti dhiyeessi yaaddayin. Waa tokkotti yaaddoo hin qabaatin. Sagalee waaqayyootu jedha, anatu jedha miti. Anatu jedhes miti. Phaawulos yeroo akkas jedhee dubbatu saba kanaatiin waan tokko isaan keessatti arge. Dhiphina isaanii arge, yaaddoo isaanii arge. Phaawulos kan eenyutu beektu isin? Kan ijoollee waaqayyoodhaaf, kan namootaaf kennamedha. Eenyutu kenne? Eenyutu isa argate? Yesuus nama Naazreetitu isa argate. Eessatti argate? Damaasqoo keessatti. Isa mana hidhaatti nama guuraa jiru. Isa hidhuu bare. Isa hidhee bare. Isa kanaaniti namoota hiikuudhaaf waaqayyo ija isaa baneef. Yeroo tokko namni ganda kee keessaa ari'ataa ta'e, dhiibaa ta'e, rakkisaa ta'e sun inni maal beektaa? Kunoo akka Phaawulos kana gaafa hiikame, gaafa iji isaa baname, akkuma kanati ganda kana keessaa nama baay'een qaba faattiin jedha waaqayyo. Phaawulosiin argita ittoo ta'e. Ganda kana keessaa nama baay'een qaba. Yaa Phaawulos jabaadhu. Akkuma Yerusaalemitti dhugaan abbaate, Roomaattis dhugaan abbaate. Magaalaa kana keessaa nama baay'ee qaba. Yesuus gooftaadha. Yesuus Kiristoosii akkamittiin akka inni Phaawulosiin gara isaatti fide yommuu laaltanii ari'ataa isa turee mana hidhaatti namoota guuraa isa jiru, namoota fudhatee mana hidhaatti tuunni geessaa jiru karaa irratti argate. Karaa irratti aboobeettaa ituunni fiigaa jiru karaa irratti argate. Ituunni fiigaa jiru, tuunni Yesuusin ari'ataa jiru. Inni ati ari'achaa jirtu kun, inni ati akkasitti dhiibaa jirtu kun, inni ana eewudhati. Yesuus nama Naazreeti. ያሳደደ አሳዳጁን ጳውሎስ ይዞ እንደዚህ አይነት መልእክት በጌታ ደስ በላቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጌታ ደስ በላቸው። ጸልዩ፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ጠይቁ፣ በምንም ነገር አትጨነቁ እያለ ይመክራቸዋል። እነዚህ ፊልጵዎስ ሰዎች ኢሳን ጎርሰ ወረ ፊልጵዎስን ጎርሰ ጉዳ ከኔፊ ዋንuma tokkotti yaaddoon qabaatina ለአንዳችም ነገር አትጨነቁ። ጸሎቲዳ ከአታን በጸሎት በሚልጃ በእግዚአብሔር ፊት አቅርቡ እንጂ አንዳችም ነገር አትጨነቁ። ወገኔ አንድም ነገር አትጨነቁ። በቃ ለክርስቲያን ጭንቀት አይደለም የተሰጠ ጸሎት ነው። መጸለይ መጠየቅ። የሚጠይቅ ሰው የልጅነት ስልጣን የተቀበለ ሰው ይጠይቃል። ብርክክ ብሎ መጠየቅ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ይቻላል። በቃ አሁን ከአንዱ ባለስልጣን ጋር ስትሄዱ ከአንዱ ባለስልጣን የሆነ ነገር ምንድነው ማስፈቀድ አለባቸው። እንዴት አካሄዱን ማወቅ አለባቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከ2000 ዓመት በፊት ለኔ ለአንተ ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበትን መንገድና መስመር ከፍቷል። ሰማያት ተከፍተዋል። በቃ አለቀ። ተነጋገርበት በተከፈተ ሰማይ ገብተ እና በከሌ በኩል የሚባል ነገር የለም። በቃ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ተከፍተዋል። ኦልሬዲ መጠቀም ያንተ ነው፣ ያንቺም ነው፣ የኔም ነው። በቃ
ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው ለዓለም ሁሉ የሚበቃ ይዛ ጸሎት፣ ምልጃ፣ ጥያቄ ይጎለዋል። መጠየቅ በቃ ከዚህ ዓለም ውስጥ ያለን ጨለማ ውስጥ ያለን ለማውጣት ምን ያስፈልጋል? የጨለማ መናፍስቶች፣ የሰይጣን ጉልበቶች መሰበር አለበት። መጸለይ አስፈላጊ ነው። ሰይጣንን ተቃወሙ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ፣ እሱ ወደ እናንተ ይቀርባል። ሰይጣንን ተቃወሙ፣ ከእናንተ ይሸሻል። ገረ waaqayyotti dhiyaadha inni isin dhiyaata seexanaa mormaa isinirraa fagaata jira. Waldaan kiristaanaadha seexanaa mormuun wanni hin barbaachisu. Maalisaa guyyaa fi yeroo isheen yeroottis yeroo malatti seexanaa mormuudha. Humna seexanaa mormuu, humna seexanaa loluu, hojii waaqayyoo hojjechuu, gartee waaqayyoo ta'uu, karaa waaqayyoo irra adeemuu, waaqayyoon dhaggeeffachuu, gooftaatti gammaduu. Kana kan waldaa kiristaanaaf kennan. Kan biraan qabdu jechuudha. Galanni waaqayyoof ta'u. Hayyamni kennameera. Gaafachuun, kadhachuun, gooftaatti gammaduun kiristaanota hundaaf kennameeti jira jechaadha. Lakkoofsa 7 sadhumaa irraati dubbiseeniin fixaa. Nagaan waaqayyo inni humna namaa hundumarraa caalus karaa Kiristoos Yesus garaa keessaniif yaada keessan in eegala. Nagaan waaqayyo inni humna namaa hundumarraa caalus karaa Kiristoos Yesus garaa keessaniif yaada keessan in eegala. የእግዚአብሔር ሰላም ከሁሉም የሚበልጥ የእናንተን ልብ ይጠብቃል ይላል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ማለት ነው። አያችሁ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁሉም የበለጠ ልባችሁን ኢየሱስ ጌታ ነው። ዋን tokko yaaddoo hin qabaatinaa erga jedhee booddeet immoo nagaan waaqayyoo inni humna namaa hundumarraa caalus karaa Kiristoos Yesus garaa keessaniif yaada keessan eega. Ameen. Garaa keessaniif yaada keessan eega. Garaa keef yaada kee kan eegu karaa Kiristoos nagaa waaqayyooti. Isa hundumarra caala. Nagaa waaqayyoo. Nagaa waaqayyoo mana kee keessatti hunduma caala. Qabeenyaa kee kan caalu nagaadha. Biyya kan caalu nagaadha. Hunda kan caalu nagaadha. Gaasaa dubbachuudhaaf. Yoo nagaan hin jiraanne ta'e biyyi maal godha? Yoo nagaan hin jiraanne ta'e jireenyi maal siin godha? Nagaa. Nagaan isa jalqabaadha. Nagaan ulaa nama hundumaati. Nagaan cufaa balbala nama hundaati. Nagaan kan gaa'ilaaf nagaan hin barbaachisa. Nagaan daa'ima keef hin barbaachisa. Nagaan mana keef barbaachisa. Namoonni nagaa buusuuf jedhanii tattaafatu. Namoonni nagaa barbaadu hangafa nagaa isa ta'e Yesuusin immoo hin barbaadan fudhatan yeroo baay'ee. Nagaa barbaadan afaan isaaniitiin nagaa barbaadan hangafa nagaa Yesuusin immoo dhiibu. ሰላም እንፈልጋለን እያሉ የሰላም አለቃ ኢየሱስን ደግሞ አይቀበሉም ሰዎች። ለምን ሰላም በዚህ ምድር ላይ ሰላም ጠፋ? ጦርነት ለምን ሆነ? ጥላቻ ለምን ሆነ? ጥል ለምን ሆነ? ለምን? የሰላም አለቃ ሰው ልጅ የመጀመሪያ በቤቱ በሕይወቱ የመጀመሪያ አላደረገም። አንገፋ ነጋ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢልሚ ነማራፍ keessatti in argisiisu kabaju keessaa keessatti nagaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin in agarsiisu. Biyyi lafaa guutummaa nama raafamaa jirti. Nagaatu hin jiru. Yoo achi dhaqaas dhaqaa jedhanii nagaatu hin jiru. Namni qabeenyaa qaba garuu nagaa hin qabu. Namni fayyaa qaba garuu nagaa hin qabu. Hunda qaba garuu nagaa hin qabu. Nagaan
Kiristoosiin malee hin argamu. Nagaan hundumarra caala. Nagaan hunduma caala. Nagaan hundumarra caala. Kanaaf firoota koo obboloota koo nagaa Kiristoos Yesuus irraa argattan akka salphaatti hin ilaalina. በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኛችሁትን ሰላም እንደ ቀላል አትቁጠሩ። በቤታቸው በኖራችሁ ለምን ሲባል ኢየሱስ በቤታቸው የሰላም አለቃ ቤታቸውን የሚመራ ቤታቸውን ሊድ የቤታቸው መሪ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላም አለቃ ቤታቸውን ከመራ ሁሉ ሰላም ነው። ቤቱ ሰላም ነው፣ ውጭው ሰላም ነው፣ ውስጡ ሰላም ነው። ሰላም የሌላቸው እንኳን እናንተ ላይ ቢነሱ ጸጥ ይላሉ። ለምን ሲባል የሰላም አለቃ ከእናንተ ጋር ስላለ ያንተ ሰላም ምስጢር ሰላምሽ ምስጢሩ ክርስቶስ ነው። ያንተ ሰላም ምስጢሩ ክርስቶስ ነው። የትም የሌለ በአንተ ቤት ሰላም አለ ክርስቶስ ስላለ ማለት ነው። ኤስ ማለ ከን ጅረ ነጋማ ነከ ጅራ ሰባውን ሰማትና ክርስቶስ ኢየሱስ ዋና ቀብዱ ጀቻ ከራ ክርስቶስ ኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ልብን ይጠብቃል። ለምን ሲባል ልብ ጠባቂ ኢየሱስ ነው። ልብን ይጠብቃል። ነጋን ዋቀዮ እኒ ሁምነ ነማ ሁንዱማራ ጫሉ ከራ ክርስቶስ ኢየሱስ ያደኬሰን እኔጋ ከነጋ ገመዳ jedheen inni dubbatu isa kanaaf jedhee dubbata jechuudha Phaawulos. Gammadaa inni jedhe isa kanaaf jechuudha. Yaada keessan eega. Nagaan mana kee keessatti barbaachisaadha. Nagaan dinqa keetti barbaachisaadha. Nagaan biyya keetti barbaachisaadha. Nagaan isin gidduutti barbaachisaadha. Namooti baay'een jireenya gaarii qabu nagaan qaban. Maaliif nagaa ofii abbaatu eega. Sini galeera nagaa sintu eeggata. Hangafa nagaa Yesuus Kiristoosiin of keessatti qabaannaan nagaan wanta mana keessanii dhibuuf hin jiru. Nagaan waan gadda keessanii dhibuuf hin jiru. Nagaan saantibaan hin bitamu. Nagaan kan kennameedha. Nagaan kennaadha. Nagaan ofiisaan ajajameessa of kennee isa nuu kennameedha. Kanaaf nagaa bitachuu san danda'ama. Namoonni nagaa bitachuu barbaadu nagaan argadhanii. Nagaan argadhanii dhugaatii dhugu. Nagaan argadhanii kolfa sirrii kolfa sobaa kolfa. Nagaan argadhanii kolfa sobaa beektu kolfa sobaa jechuun itti fakkeessu. የማስመሰል ሳቅ ይስቃሉ። ለምን ሲባል ሰላም ለመፈለግ ማለት ነው። ኖ ሰላም እኮ በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚገኘው። እና የሰላም ምስጢር የሰላም መንገድ የሚገኝበት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። nagaan kan argamu icciitiinsaa Kiristoos Yesuusiin malee akkanumatti namni walii kennuu hin danda'u, ofii fudhachuu hin danda'u. Inni ofii masaaniitiiyyuu nuuf kenne. Ofiisaa nuuf kenne. Eenyu ኢየሱስ ራሱ የሰጠን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የሰላም አለቃ። ሰላም ከሱ ብቻ ነው የሚገኘው። ወገኖቼ ወይ ደስ ይበላቸው፣ በጌታ ደስ ይበላቸው። ጎፍታatti gammada obboleettii koo. Wanti si gammachiisu hin jiru. Gooftaatti gammadi. Obboleessa koo wanti si gammachiisu dhibe gooftaatti gammadi. Gooftaan dhiyoodha. Dhiyootti hin dhufa. Wanta si barbaachisu harkaan qabatee gara kee dhufa. Hallelujah. የምትፈልጉ ጌታ በድንገት ቤተ መቅደስ ይገባል። በድንገት ከተፍ ይላል። የምትፈልገውን ነገር ብዙ ዓመታትና ዘመናት ሲፈልገው የነበረን ይዞ ኢየሱስ ይገባል። ድንገት inni eddan gooftaan akka tasaatti dhufa. Waan isin barbaaddan baate harka duwwaan dhufu Yesuus. Ameen. Yesuus gooftaadha. Mana Waaqayyoo keessa warri jirtanii yeroo hundumaa manni keessan duwwaan ta'u, harki keessan duwwaan ta'u,
facaaftanii galfachuu hin dadhabdan. Isinii galeera. Ni facaaftu ni galfattu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa namni waaqayyoon qabu ni facaasaa ni galfatas. Yesus gooftaadha. Kanaaf gammachuun keenya eenyudhaan guutuu ta'a? Gooftaa keenya Yesuusidhaan. ሰላማችን በጌታ በኢየሱስ ስም ሙሉ የሚሆነው እና በሌላ መንገድ በሌላ መልክ ነገር ሰላም አገኛለሁ የምትሉ ሰዎች ሰላም በጌታ ብቻ። ጠጥቶ ሰላም የላቸው አንዳንድ ሰዎች በቃ ሰላም አገኛለሁ ብሎ ይጠጣሉ፣ ያጭሳሉ። እና የተለያየ ሱስ ያላቸው ደግሞ ከዛ ሱስ አርፋለሁ ብሎ ከለመዱ ነገር ከጎደለ በቃ እሱ ነው ያነጫነጨኛል፣ እሱ ነው ጉድለቴ ብሎ ሄዳሉ። ኢየሱስ እኮ አሜን፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደሱ ያለ ማን አለ ወገኔ? ወይኔ የኢየሱስ ሱስ ቢይዝ ይሻላል። የሲጃራ ሱስ፣ የመጠጥ ሱስ፣ የሌብነት የዝሙት ሱስ ከሚይዝ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ቢይዝ ይሻላል። ለምን ሲባል በውስጥ የሰላም ምንጭ ከገባ ሁሉ ነገሬ ይስተካከላል። በእናት በአባት በሚስት በልጆች በተለያየ ባለክ በገንዘቤ በእውቀቴ በጥበቤ ነገሬ አይስተካከልም። በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚስተካከለው። ለምሳሌ ሁሉ ነገር ምግብ ተዘጋጅቶ ጨው ከሌለ ይጣፍጣል እንዴ? የለው። ጣፋጭ የሚያደርገው የሚያጣፍጠው ጨው ነው። ሁሉ ነገር ሙሉ ቢሆን ኢየሱስ ከሌለ ሁሉ ጊዜ ህይወት ያልጫ ነው። ፈከኛፍ ኛቲ ሁንዲ ቆጳይ አንጋን ቆጳይ ዋንቱ ሁንዲ ቅጣይ ዮ አቺ ኬሰ ሸቦን እንጅሎ ተኤ የሚያ ታሰ bushaan jedha. Jireenyi kee hundee yoo qabaatte mani kee guutuu ta'e hundumti isaa guutuudha kan jettee ilaaltu yoo jiraatte yoo Kiristoosin of keessaa hin qabdu ta'e hirruudha. Hirruudha yeroo hundumaa. Hirruu utuu qabduutu guutuu ta'ee jiruutiyyuu duwwaadhaan lakkaa'ama. Duwwaa ta'e sitti argama. Yesuusin qabaattee jennaan garuu homaayyuu yoo hin qabne guutuutu sitti argama. Ilaalame. Gaafa kadhattanii ituu waan tokko iyyuu hin jiraatin guutuu ta'e isin ta'e. Maanni beektus isa guutuu ta'e Waaqayyo wajjin dhiyaattanii Waaqa duratti dhiyaattanii isa gaafattan himataa kadhataan isa duratti dhiyeeffadhaa malee uummata tokkotti iyyuu yaaddoo hin qabaatina. አሜን። ኤጲፋማ በጸሎትና በምልጃ ሁሉ ነገር ለሱ አቅርቡ እንጂ በምንም ነገር አትጨነቁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተባረኩ። ኤጲፋማ ጉያ ብራን ገወለ ገሩቲ ነጋራና ጅራጣ የሮ ሁንዱማ ጎፍታቲ ገመዳ ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ተባረኩ።